بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدے سے خطے میں نئی ہلچل، بھارت پریشان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کی پھیکی بھڑک۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے اس پیش رفت سے آگاہ تھے اور معاہدے کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دفاعی معاہدے پر دستخط کے بعد بوکھلائی بھارت نے ایک بار پھر قومی سلامتی اور عالمی استحکام کے راگ الاپنا شروع کر دیے۔ مئی کی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں منہ کی کھانے اور بار بار عالمی سطح پر پسپائی نے بھارتی قیادت کو بری طرح ننگا کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے سماڈا پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق کسی بھی ایک ملک پر بیرونی حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ پاک سعودی گہرے تعلقات اور مضبوط دفاعی شراکت داری کا عملی ثبوت ہے۔ سعودی عرب میں پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا سعودی قیادت کا شکریہ۔ وزیر اعظم کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام کہا، ریاض کے سرکاری دورے پر شاندار استقبال پر محمد بن سلمان اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ لڑاکا طیاروں کے استقبال اور چاقو چبند گارڈ آف آنر دونوں ممالک کے درمیان محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے ملاقات کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کے وژن اور قیادت کی تعریف کی۔ کہا پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری اور کاروباری تعلقات بڑھانے میں محمد بن سلمان کی دلچسپی کی قدر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی فروغ پاتی رہے۔ دعا کو ہیں کہ دونوں ممالک کی دوستی عظمت کی نئی بلندیوں کو چھوئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے بلندیوں کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کے ساتھ کاروبار کا اختتام ہوا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 1,58,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ پی ایس سی 100 انڈیکس میں 1,775 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,57,953 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ کاروبار کے دوران 56 ارب روپے مالیت کے 1 ارب حصص کے سودے ہوئے۔ مجموعی طور پر 485 کمپنیوں میں شیئرز کا کاروبار ہوا۔ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی اور بانی پی ٹی آئی کا خط پہنچایا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی سے جیل سے متعلق شکایات تحریری صورت میں مانگی ہیں۔ چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی کہ 24 گھنٹے میں سنوائی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ آئینی حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ لطیف کھوسہ کا چیف جسٹس سے مکالمہ، کہا کہ باقی اداروں کو بھی پابند کریں کہ وہ حدود میں رہ کر کام کریں۔ اس پر چیف جسٹس مسکرا پڑے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے۔ گواہان بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدالت کے روبرو بیانات ریکارڈ کرا چکے۔ گواہان میں بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریسر سہیب عباسی شامل ہیں۔ سہیب عباسی نے بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ 25 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی معطلی کی درخواستوں پر آخری سماعت 3 ماہ قبل ہوئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے جہاں پر ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر ہے جہاں پر ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کینسر صرف مریض کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ روایتی کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی علاج مریض کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن چین کی جدید ٹیکنالوجی سے بغیر تکلیف کے علاج ممکن ہو گیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں میو اسپتال میں یہ مشین آپریشنل ہے اور جنوبی پنجاب اور راولپنڈی کے لیے مزید مشینیں آرڈر کی جا رہی ہیں۔ کینسر کے 5 مریض اس مشین سے صحت یاب ہو چکے اور یہ علاج مریضوں کے لیے بڑی امید کی کرن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے 3 مشینیں آرڈر کریں گے۔
और अब सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में आने वाले हालिया सैलाबी रैलों ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। पानी की सतह अब कम हो चुकी, कीचड़, गंदे पानी और ताफुन ने मुतासर इलाकों में जिंदगी अजीरन बना दी है। मौजी अमराज फूटने का भी खदशा बढ़ गया। कबीरवाला, शुजाबाद और अलीपुर में दरियाए रावी और चिनाब के सैलाबी रैलों ने शदीद तबाही मचाई। सड़कें टूट चुकी हैं, बस्तियां मलबे में तब्दील हो गई और दर्जनों मकानात गिर गए। कसूर, पाकपतन, रंगपुर, अहमदपुर, सयाल और पीर महल के इलाकों में भी सैलाब से शदीद नुकसान हुआ है। फसलें तबाह और ज़राई रकबे बंजर हो गए। अमराज के फैलाव का खतरा बढ़ गया। पंजनद बैराज से गुजरने वाले बड़े सैलाबी रैले ने तहसील अलीपुर के 90% हिस्से को डबो दिया। हजारों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए थे, जिनको ईदी फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजीद जानते हैं वकास अख्तर से। तहसील अलीपुर के पानन बैराज पर आने वाले 3 दरियाओं के बहुत बड़े सैलाबी रेले ने अलीपुर को तबाह करके रख दिया। अलीपुर का 90 से 95% जो इलाके हैं वो डूब चुकी हैं। इसी हवाले से जो मुतासरीन घरों में फंस गए थे, मुल्क की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो उनको जो बचाने में जो है वो पेश हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है चेयरमैन फाउंडेशन ईदी के जो फैसल साहब हैं वो मौजूद हैं। हज़ारों लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है इस पूरे इलाके के अंदर। अलीपुर में 90% इलाका जो है वो पानी में डूबा है और 7 लाख के करीब अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं। सिर्फ इस तहसील के अंदर खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं और लोग जो है इनकी पूरी ज़िंदगी का सिलसिला जो है वो टूट चुका है, रुक चुका है। हम अलीपुर में जितने भी लोग अभी मुतासरीन घरों में फंसे हुए हैं, हर एक फर्द को जो है बचाए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। अलीपुर के इलाके बेटमला वाली बस्ती में सैलाबी पानी में 5 अफराद डूब के मुकामी लोगों ने 4 अफराद को बचा लिया। तहम 25 साल कामरान नामी नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टीम मौका पर पहुंची और लाश निकाल कर वरसा के हवाले कर दिया। अलीपुर से खबर है, 25 साल नौजवान कामरान सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमें भी पहुँची और लाश को निकाल कर वरसा के हवाले कर दिया। अलीपुर से ही मजीद बताएं, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, काज़िम पीरज़ादा, सुहेब भट्ट और राना सिकंदर हयात पर मुश्तमिल आला सतही टीम ने अजमतपुर, बैटमल्ला वाली बस्ती, कंड्राला, कोटला आगर, बैटनूर वाला और लाल वाला, टिब्बा, बराड़र और बैट चन्ना समेत दीगर इलाकों में टेंट, जानवरों के लिए वंडा, राशन और साफ पानी की फराहमी का आगाज़ कर दिया। कोटला आगर के इलाकों में फ्लड रिलीफ और टेंट सिटी कायम किया गया। मुतासरा खानदानों को फौरी पनाह, राशन और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। टेंट सिटी में राशन के साथ साथ साफ पानी की बाकायदा तरसील भी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि मवेशियों के लिए वंडा भी फराहम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हालिया सैलाबी तबाहकारियों के तनाजुर में सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में 21 लाख एकड़ से जायद ज़रूरी रकबा ज़ेर आब आ चुका है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि हज़ारों मवेशी भी सैलाब की नज़र हो चुके, जो किसानों के जमा पूंजी थे। इन नुकसानात ने न सिर्फ किसानों को की कमर तोड़ी, मुआशी बहरान में धकेल दिया, बल्कि कौमी मईशत को भी अरबों रुपये का नुकसान पहुँचाया, जिससे फूड सिक्योरिटी के संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत भी ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करे ताकि किसानों को बर वक्त रिलीफ दिया जा सके। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत का कार्ड, नहरों का कार्ड या डैम का कार्ड नहीं खेला। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी की शजील मेमन के ट्वीट पर रद्दअमल। लिखा, मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात है जो कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। जिस टीम को आप तजुर्बाकार कह रहे हैं, उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा किया है। आप लोगों ने 17 सालों में जो कराची और सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया, वो पंजाब याद रखेगा। बुरी बात है कि आपके चेयरमैन बिलावल, जिन्होंने सैलाब में मरियम नवाज की तारीफ की, उनको झुटलाना आपको ज़ेब नहीं देता। घोटकी की यूसी सुंदरानी के मुतादिद देहात ताहाल सैलाबी पानी की लपेट में है, जहां मुतासर लोग अपनी मदद आपके तहत कच्चे से निकलकर महफूज मकामात पर पहुंचने के लिए निजी कश्तियों पर भारी किराया अदा कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई मदद फराहम नहीं की गई, जबकि उनका माल, मवेशी और घरेलू सामान भी पानी में बह गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ रियाज हुसैन सोमरो से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोटकी के इलाके कादरपुर के अपना OGDC बंद है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे पानी में जो है कमी भी आई है, चढ़ाव भी आया है, मगर यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो अभी तक
कम ना हो सके। मेरे साथ इस वक्त जो है गांव के देहाती मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे पास बहुत अभी भी गांव हैं जो सैलाब की जिद में है। अभी यहाँ सिंध दरिया की तरफ से काफी नुकसान हुआ है और शदीद हमारी जो फसल है वो भी नुकसान हो गई है। उनका यही कहना था कि सैलाब जो है कमी तो आई, मगर हमारे जो है मसाइल में कमी तो नहीं आई है, मगर यहाँ पे जो जमीनें हमारी थी वो ज़ेरे आप आ चुकी है। जो है डबल किराया भर के हम कच्चे से जो है निजी किश्तियों के जरिए हम पक्के की तरफ मुंतकिल हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अर्शद नदीम फाइनल राउंड के लिए टॉप 8 में जगह न बना पाए। दूसरे मरहले के अख्ताम पर अर्शद नदीम 10वीं पोजीशन पर रहे। पहले मरहले में अर्शद नदीम 82.73 मीटर्स की थ्रो के साथ 7वें नंबर पर रहे। अर्शद नदीम की तीसरी थ्रो 82.75 मीटर्स, दूसरी ज़ाया और पहली 82.73 मीटर्स रही। जापान के शहर टोक्यो में यह फाइनल टाकरा हुआ जिसमें अर्शद नदीम टॉप 8 में जगह नहीं बना सके। और इस मुतल्लिक मजीद आपको बताएं कि अर्शद नदीम 10वीं पोजीशन पर रहे। पहले मरहले में अर्शद नदीम ने 82.73 मीटर्स की थ्रो के साथ 7वें नंबर पर रहे। अर्शद नदीम की तीसरी थ्रो 82.75 मीटर्स, दूसरी ज़ाया और पहली 82.73 मीटर्स रही। वर्ल्ड एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो फाइनल में ट्रिनिडैड के खिलाड़ी वॉलकॉट ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। वॉलकॉट ने 88.38 मीटर की थ्रो फेंककर पहली पोजीशन हासिल की। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 87.38 मीटर के साथ दूसरे, जबकि अमेरिका के क्रिस थॉम्सन 86.67 मीटर थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान के अर्शद नदीम फाइनल में 82.75 मीटर की थ्रो के साथ 10वें नंबर पर आए। भारत के सचिन यादव चौथी और नीरज चोपड़ा 8वीं पोजीशन पर रहे। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस सक्खर का तारीखी साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मंदिर को बंद करने का फैसला ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र किया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक साधु बेला मंदिर दरिया सिंध के बीचों बीच एक जजीरे पर वाक़ है जहाँ आम दिनों में ज़ायरीन को बड़ी कश्तियों के जरिए पहुँचाया जाता है। ताहम पानी की सतह में हालिया इजाफा और तेज़ बहाव के बायस कश्तियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि जैसे ही पानी की सतह में कमी आएगी मंदिर को दोबारा ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल के बायस मजहबी रसूमात और यात्रा वक्ती तौर पर रोक दी गई है। कराची के इलाके मेहरान टाउन T11 स्टॉप पर अफसोसनाक हादसा। घर में काम के दौरान बिजली का करंट लगने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। दोनों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। कराची से खबर है जहां पर 2 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त बाप और बेटे के नामों से हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बाकी मानदा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अरबों रुपये से बनने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत से मुतल्लिक रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमारत की नाक़िस तमीर पर कोई कार्रवाई को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर अरबों रुपये खर्च हुए लेकिन AC सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। मैंने नोट पर लिख कर भेजा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमारत की नाक़िस तमीर का मामला नैब और FIA को भेजा जाए। हमने इससे पहले वाले चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कहा था कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने हाई कोर्ट इमारत की नाक़िस तमीर का मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा है। करोड़ों रुपए का AC सिस्टम लगा लेकिन हमें अब अलग से AC लगवाने पड़े। सेंट्रल AC सिस्टम काम नहीं कर रहा। बेहतर है कि वकला और साइलिन को हाथ वाले पंखे दे देते। सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने बताया कि वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा बैरून मुल्क हैं। मेंबर सादिक मेमन ने इंटरनेट में रफ्तार का मसला उठा दिया। सादिक मेमन ने कहा जा रहा है कि 3 नई केबल्स आ रही हैं। अगर 3 नई केबल्स आ रही हैं तो इंटरनेट के मसाइल आ रहे हैं। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने बताया कि यमन के साहिल पर बहुत सी सबमरीन केबल कटी हैं। 1 या 2 नहीं, 4 से 5 केबल कटी हैं। यमन की सूरत हाल की वजह से सूरत हाल गंभीर है। पाकिस्तान को आने वाली 2 केबल्स मुतासर हुई हैं। कंपनियों ने बैंडोथ मुतबादिल रोड पर मुंतकिल की हैं। केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क आमिर अहमद ने बताया, इस्लामाबाद IT पार्क 31 अक्टूबर 2025 में मुकम्मल होना है। मंसूबे में $76.3 मिलियन, कोरियन फंडिंग $12.5 मिलियन PSDP में रखी गई है।
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سیالی کمیٹی کا کنوینئر معین عامر پیرزادہ کی زیر صدارت اجلاس وزارت صحت سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ۔ پاکستان نرسنگ کونسل اور کالج آف فزیشن اینڈ سرجنز نے پاکستان کی جانب سے آڈٹ کرانے سے انکار کا انکشاف ہوا۔ کنوینئر کمیٹی نے کہا کہ اے پی ایس سی کی ہدایت تھی کہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز اور پاکستان نرسنگ کونسل آڈٹ کرائیں۔ معین پیرزادہ نے کہا کہ دونوں ادارے آڈٹ کرا رہے ہیں یا نہیں۔ سیکرٹری صحت نے کہا کہ دونوں ادارے آڈٹ نہیں کروا رہے۔ کنوینئر کمیٹی نے کہا کہ نرسنگ کونسل تو 100% حکومت کا ادارہ ہے۔ سیکرٹری صحت نے بتایا کہ اس وقت تو وہ بالکل منسٹری کو جواب نہیں دے رہے۔ آڈٹ حکام نے کہا کہ وہ منسٹری کو جواب نہیں دے رہے تو آڈٹ کو کیا جواب دیں گے۔ سیکرٹری صحت نے بتایا کہ اس کا حل قانون میں تبدیلی ہے۔ کنوینئر کمیٹی نے کہا جو فیس جمع ہو رہی ہے وہ عوام کا پیسہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ لائیں گے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل والے بھی آڈٹ نہیں کرا رہے۔ انہوں نے ایک دفعہ آڈٹ کرایا تھا اور کہا دوبارہ نہیں کرائیں گے۔ راولپنڈی انسدادی دہشت گردی عدالت کے باہر عبوری ضمانت کنفرم ہونے کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج آئین کا حصہ ہے اور اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر احتجاج کا حق نہیں دیا جانا تو آئین و قانون کو ختم کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے لوگ سیلاب متاثرہ علاقوں اور آپریشن والے علاقوں سے آ نہیں سکتے، اس لیے وہ عدالت سے امید کرتی ہیں کہ متاثرین کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے سماعت میں علیمہ خان کی عبوری ضمانت منظور کی تھی اور انہیں 50,000 روپے مالیت کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے استغاثہ کی جانب سے علیمہ خان کے خلاف واضح شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر ضمانت کی توثیق کی تھی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان کے وکلاء بھی موجود تھے، جنہوں نے موقف اپنایا کہ سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات سیاسی مقاصد کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی لورالائے آمد شہید کیپٹن وقار خان کاکڑ کے ہاں آمد لواحقین سے یکجہتی کا اظہار تعزیت فاتح خانی کی۔ کیپٹن وقار شہید خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے 28,000 نوجوان پاک فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، دھرتی پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کے مقدس خون کے مقروض ہیں، شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ شہداء کے مقدس خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے، شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، حکومت کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔